আমার ভিডিও ভালো হয়। साहिन के आगे वीडियो करो साहिन साहिन मोमो वाला ना अरे स्टार्टिंग दिखना चाहिए ना। अबे देखेगा ना, पहली बार उसको देखा है ना कैसे मोमोज का ये डिजाइन बनता है। अरे तुम बीच में क्यों बीच में गाली देता है ये अरे चावल नहीं लेकिन नॉर्मल था प्लेट में काटा तो लेगा জুম হয়ে গেছে। ये चिकन कौन काटा इसको साथ क्यों लेके काटेगा इस तरह के मोमो लगे